जो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज सीखेंगे शेप और कलर्स नेम। बच्चों, पर्पल कलर, पैरट कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। किड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार शेप। बच्चों, स्टार, स्टार शेप। स्टार, स्क्वायर। हमारी वीडियो में आपको सरप्राइज मिलेंगे। हार्ट। ये देखो किड्स, हार्ट शेप। पेंटागन। ये पेंटागन। सर्कल। सर्कल से बच्चों ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। पहले करते हैं ऑरेंज कलर। स्टार शेप, ऑरेंज कलर। स्टार शेप, ऑरेंज कलर। लेते हैं पिंक कलर। ये है पिंक। ओके बच्चों, ये है पिंक कलर। देखो पिंक, पिंक कलर। क्रॉस शेप। पिंक कलर। रेड कलर किड्स, ये देखो, रेड, ऑरेंज, पिंक। अब लेते हैं रेड कलर। रेड कलर, हार्ट शेप। रेड कलर। ये देखो किड्स, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। पर्पल कलर। क्या है बच्चों? पर्पल कलर्स। पैरट कलर। ये देखो किड्स, पैरट कलर, ट्रायंगल। पैरट कलर, ट्रायंगल। ग्रीन कलर,
ऑरेंज कलर, पैरट कलर किड्स। हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।